यही टमाटर लोक देखिए बरगुड़ा बस स्टैंड से गुजरा पसंद विराट विशाल नुआ कर बढ़िया कर दीजिए चिकन चाकन कर दुकान पटा गाँव बादामबाड़ी बस स्टाण न्यू बना पुराना बस स्टाण बहुत खराब मानने भाया आवर्जना हुए गवर्नमेंट बनाई बहुत सुंदर बादामबाड़ी बस स्टाण এটা আপনার এন্ট্রি গেট দেখলে তারপরে এক্সিটটা দেখবে এক্সিটটা বহুত সুন্দর ভাবে বানাইছে খুশি দিয়ে না বাদাম এটা হচ্ছে ভদ্রক বালেশ্বর বারিপদা বস স্টপ ସବୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର କରିଛି ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ତା ଷ୍ଟପେଜ୍ ଅଲଗା କେଉଁଝର ଘଟଗାଁ ରହିଲା ତା ଷ୍ଟପେଜ୍ ଅଲଗା ରହିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆଉ ଆମର ଇଏ ଜଗତସିଂହପୁର ସେ ସାଇଡ଼୍ର ଷ୍ଟପେଜ୍ ସବୁ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଲୋକାଲ୍ ଷ୍ଟପେଜ୍ ଅଲଗା ବେଶୀ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଦୋକାନୀ ଗୁଡ଼ା ଦୋକାନରେ ରହିଲେ ତ ପଚରା ହବ बढ़िया फील्ड रेल स्टेशन भाया कर दे एग्जिट गाड़ी एग्जिट होती एंट्री तो देखिए एग्जिट भी देखो एग्जिट गेट एग्जिट एग्जिट रिंग रोड बारामाटा बस रिंग रोड रिंग रोड कटक हाईकोर्ट रास्ता महानदी पाख दे बाट कर दीजिए बाट दे हाईकोर्ट रास्ता जाइए जे आगु कौन प्रोब्लेम होता ना ओल्लैकी कोर्ट फोर्ट जा एग्जिट